नमस्कार। এই মুহূর্তে দিব বিচাৰিছো এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেবেটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বিজেপিয়ে কেতিয়াও দুখীয়াৰ দুখ বুজি নাপায়। বিজেপিয়ে কেৱল পুঁজিপতিক ধন দিবহে জানে, পুঁজিপতিক ঋণ মাফ কৰিব জানে আৰু দুখীয়াৰ দুখ কেতিয়াও নুবুজে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে জনতাৰ মাজত কি মহাবিস্ফোৰণ ঘটালে আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেবেটাও মহাবিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ। হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত ৰাহুলে ক'লে বিজেপি আৰু পুঁজিপতিৰ গোপন সম্পৰ্ক। দৰিদ্ৰ লোকে অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে বিজেপিয়ে কেৱল বিচাৰে পুঁজিপতিৰ ধন বৃদ্ধি হোৱাটো। যিমানে পুঁজিপতিৰ হাতলৈ ধন বেছি যাব সিমানে দেশত নিযুক্তি কম হ'ব, কিয়নো ভাৰতৰ পুঁজিপতিয়ে চীনৰ পৰা বস্তু কিনি ভাৰতত বিক্ৰী কৰে। চৰকাৰক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান ৰাহুল গান্ধী। ঝাৰখণ্ডত বিজেপি চৰকাৰক ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মন্তব্য শুনাম। হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেবেটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেবেটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি মন্তব্য পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শুনাম। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল এই মুহূৰ্তত হাফপ্লেট মাধ্যমত জনাই আছো। হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত তেওঁ কৈছে দৰিদ্ৰ লোকে অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে বিজেপিয়ে কেৱল বিচাৰে পুঁজিপতিৰ ধন বৃদ্ধি হোৱাটো। যিমানে পুঁজিপতিৰ হাতলৈ ধন বেছি যাব সিমানে দেশত নিযুক্তি কম হ'ব। राहुल गांधी मंतव्य আছে মুহূর্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছো। उनको पूरा तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से दो तीन लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया, धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां ये सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए, तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से दो तीन लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया, धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां ये सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई
और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो वो नहीं चाहते। जनतार मजत बीजेपी और পুঁজিপতিৰ মাজত আদানী আম্বানীৰ মাজত থকা গোপন সম্পৰ্কৰ কথা ভেদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে। বিজেপি চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ দুখ নুবুজে। হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজতে ৰাহুলে ক'লে বিজেপি আৰু পুঁজিপতিৰ গোপন সম্পৰ্কৰ কথা। দৰিদ্ৰ লোকে অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে বিজেপিয়ে। কি কৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰবাৰ ফুল প্লেটৰ মাধ্যমত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিটো আপডেট এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত ৰাহুলে ক'লে বিজেপি আৰু পুঁজিপতিৰ সম্পৰ্কৰ কথা। দৰিদ্ৰ লোকে অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে কেৱল বিচাৰে পুঁজিপতিৰ ধন বৃদ্ধি হোৱাটো। যিমানে পুঁজিপতিৰ হাতলৈ ধন বেছি যাব সিমানে দেশত নিযুক্তি কম হ'ব, ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে। কিয়নো ভাৰতৰ পুঁজিপতিয়ে চীনৰ পৰা বস্তু কিনি ভাৰতত অধিক দামত বিক্ৰী কৰে। চৰকাৰক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ঝাৰখণ্ডত এইদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল ঝাৰখণ্ডত, আৰু ঝাৰখণ্ডত ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা কৰোঁতেই এইদৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। সঁচাকৈ বিজেপি আৰু আদানী আম্বানীৰ মাজত কিবা গোপন সম্পৰ্ক আছে নেকি? ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰেই সকলো কথা সঁচা নেকি? সঁচাকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ দুখ নুবুজে নেকি বিজেপি চৰকাৰে? তাক লৈও চৰ্চা চলিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে যিসমূহ অভিযোগ আদি উত্থাপন কৰিছে, ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগসমূহ সঁচা নেকি? তাক লৈও চলিছে চৰ্চা। বিজেপিয়ে কেৱল পুঁজিপতিৰ ধন বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। তাৰ পাছতেই মানুহৰ মাজত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, মানুহৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। সঁচাকৈয়ে পুঁজিপতিৰ ধন বৃদ্ধি হোৱাটোহে বিচাৰে নেকি বিজেপিয়ে? বিজেপিয়ে সঁচাকৈ ঋণ মাফ কৰে আদানী আম্বানীৰ, কিন্তু দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে কি কৰিছে? প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আজিৰ দিনটোত। বিজেপি চৰকাৰক এইদৰেই তীব্ৰ বাক্যমান কৰিছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজগৰাকী। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা। কিয়নো ভাৰতৰ পুঁজিপতিয়ে চীনৰ পৰা বস্তু কিনি অধিক দামত ভাৰতত বিক্ৰী কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। তাৰ পাছতে জনতাই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে, সঁচাকৈ এই তথ্য সঁচা নেকি? ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষ্য সঁচা নেকি? বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগসমূহ সঁচা নেকি? ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল আজিৰ দিনটোত? পুনৰবাৰ ৰাহুলৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से 2-3 लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया, धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां ये सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां
स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से 2-3 लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया, धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां ये सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को,